مرني الكاس شاور غيظ ليه خرفوا ليه شاور غيظ غاب ما بالكم بس كده هاي ولا مش شاور هذا من جامر عطور من صلاة دعاء لما صلاة دعاء خسارة مت مثلا عندك يعني مرات حاجة بس كايمو ما بالك شمال شاور أقول تمر كان تجرب مو بدل كاودي ما एक आदमी सुनना सलाह दिया सुधी वो हिसाब दे मार लड़ने मशावर गई थाना तो उम्मत में अमत हमें मगाला दे चीनी सिगरा नमनी दला गुदला गार गम्मदू दलबे थाना को खात्मा सिया रब्बी सोमन है जन किरम देगा तामा अल्लाह चरम दे मा ترى الذي دلقا قلت واحد وصوم قالا ترى فيني في ايغا دلله واحد تو لگے واحد تو جان ملے واحد تو بدلے آتا في بدا هدور دلے کے سوال تنا ارمو حاتمان سیر متانا خیسا یہ گلابی نمنے کی تو دلگتے दुनिया बुनियाद इतना है खाना चुप हुआ पर बांधता ना वो नहीं दलगा तरी वो नहीं जमता इतने उन्हें दलगा मुझे तो सुनाई दे हमेशा ये दलगा कुरुसी और बोल ये ना लोग बात तिला है दोला में थी हर भी मिस्किन होना भी थी मिस्किन होना एक मात दीवार वल्लाही كلام تقريب مسكين بقى تقولون خلوا أما وفتيبا وآخرنا بيسياو ربي أخراها آمين ربي أخراها آمين ويا تقرار ورقات سندري شيء جمالي تو أمة عيال ولا ورقات بريسيني كارتاسا بريدا من النمائر कोश है कहीं जरा कोई नादी में निकल दी दुआई ने कोई और शेख जमाल का अनो बार नहीं हां जहां पर उठे से लाभ बस अच्छी रूप ने कुया दुआ ललुरत है शेख मोदी ने मा मुर्तबा भी दे दी दिक्कत नहीं हो रहा अक्के सी जंतु को सोवे ही थे हमने कहे कि सलमान को कर दी पूरा बुद्धू का काल कौवे का भी जना ये तो खाना है इस और सुबह ये थान हकरे रहता है गिजे लो इतना मो अक्के जत्ता हकरे जाने वर्गा को बाजी गरी न पाना मार पारी कर रही एक न्यूज़ीलैंड में शेख जमाल कर बरखात थोड़ अकब ये मन है जब में हाई फिगर गास को थक तो तनी इधर लाए नहीं इसलिए लगी दे ना दे या शेख अल्लाह हजरत कोली सहादे बालो हिद्दे वरकाना रोबर इफ्ते जब करत दुआ ila गोत गुंगो agam sa ko man lay yaada agam sa jara tayo wallahi abo agam sudda jira du'a jira akana du'a kana kharat sonat tiwan samo ga ये किसी का हाथ से टुकड़ू वो भी वाला काम करना पर वो नहीं करता ये जस्मायर ये नहीं भी तक क्या लड़पूस में सोहना तो कुड़ा हम नहीं देगा वो खैरी ताज़ वो जिब बहुत ना शरीर ताज़ वो जिब बहुत ना आसू वो जो दुखाव जिब इधर क्यों आना तंदर और पत्तरी जन्ना जास तो ना करनी हर विषय में सलाह चलेगा जी बंदर को इसे जुड़ाना और वो किसी आसफूल वाला काम कम जत्ती से गिजे दरबत al-muzil की दरबत al-muzil sila sera करता से फिल्म बुनने पर नम्रत al-muzil जो चु या रब्बी जी कैसे आने कैसे चु सिद्धि है जी बस sila नम्रत al-mu'izz जो दिले से बुबत sila sera ले बुनते थे al-mu'izz दी से al-muzil तो سبحان أبو كتاب اسم ما هي خد خدت غري نبان مار پادي بريو هي هو اسني تخلد سبود على التري
هي هسي لقي بلاي أشرتي هي خد سيدا كذا أشوفولا ديبي المزلو جيد ما خبر جراني المزلو أنتم مالي بينو جد زلي بيتني دي بين زلي ستحابو تجمالك سحاتك كيس يجو سر ما بر زلي المزلو يجو يادك كيس سبحان الله الملك وان برت إن دلنا من الجميع كرو نم نخيج نما دوغات كيلو نم خيج بوفت أنغاو سينا نم خيج بوفت أما دو خيج بتوقع قال لي بر بوكي أراني كانوا بوكا قال لي أدرى نامنا دوينا بربو والله سلامة ما كلو لقيان نامو تار رخاينا أيقول تقولون تلقيان نامو بالديبر تيجابو خما سي الله أكبر جل بارك الله جل وجل خنا ما موسو دردم نجيم ما قربة غراچا غرا كم تري بيت دارتي سنت جيزان نجيم بيت ناموس نعم خير جدوات يمور خيجي مبيرة نبي محمد عليه الصلاة والسلام ورقان كرانا كهدتي دمتوكو حركة حررت نمني سجل كل رسول الله عليه الصلاة والسلام حركة رسول الله كمدري هذه رسول الله فرد خسجلي سنبقى نبي ديزتي كله ديزتي نبي عليه الصلاة والسلام نم تجيب مس كره كره كل رسول الله عليه الصلاة والسلام نبي ديزتي كله مس أمس نانه نبي ديزتي كله مس عليه الصلاة والسلام إرجع ربي بدين يماري النان مار الكرّاقم ديه أما نفاي سبيه نفاي راكور بيسا الراقم نبى بمويه خات فترة ريتولار فترة فكذا وين نمار كا شيكوني هرا يقرطا سا يبي سجيتي فترة ريت دي مان والله ويا تو كبرتا سن أبو كبرتا سن كم تجدي نايت تجدي هي بيجنا ديجي شكاتا خير سوبته برخا شكاتا في ديجي أوسو إني جالتين هدون بدي أبو هدو دوركار رامو سجي أكون وركا كتا ساتو إذا هدون كذي خير جرا إني ده هنوساتي فوره إذا كفيمو خارجين ده يا هدو تجي هنكدو هذا إيران هنودو ترى رامو تجي سبحان الله محمد عليه الصلاة والسلام نملك وارا رافته نملك أركاس هذه شركي دلقي النبي عليه الصلاة والسلام نملك واحد أدخل مراد سار ربي سامك فلا أتم الله له النبي عليه الصلاة والسلام يا دا مراد ربي سامك نملك وانا كنا نما هناني برو بدسكون ديرو مال الله لا ورا لبانة عارسو ورا ما رجع كر وان لبانة دابيرم كتو الدنيا مرة تنبم المال لم يركب ولا يفلح الصائم حيث أتى نمني وابو بدون جمعتون تكلموا قل قراء ومتقو سورة رنجستو أخو ما بيان إنه هذا